Nityanandam a todos, bienvenidos. Continuamos con la celebración de Navaratri, que es el día número 2. Hoy es octubre 8 del 2021. Te platico que vamos a tener unos minutos de silencio. Entreguemos todos los incompletos, tus peticiones internamente, y también para que recibas bendiciones directas, entre en el canal de YouTube y hazte miembro. Para hacerte miembro, ahí donde está la plática, el chat, hazle clic. Hay varios emoticons y uno de esos te va a llevar a que te hagas miembro. Bienvenidos y demos la bienvenida a la diosa madre Devi Parashakti en el centro de tu corazón. Recuerda el usar todos tus sentimientos, el estar presente y el darle la bienvenida en tu hogar interno y en tu hogar con tu familia, con tus seres amados. Gracias y continuamos con las celebraciones de Navaratri. Gracias por estar aquí. El tener meditación con los ojos cerrados se llama meditación, y con los ojos abiertos, con el avatar junto a nosotros, eso es darshan. Tenemos a nuestro amado avatar y es en silencio. Siempre al inicio de los darshans, de los satsangs, de todas las bendiciones, lo que recibimos con nuestro amado Swamiji, iniciamos con las manos en Anjali Mudra en forma de oración, le damos gracias, le brindamos la reverencia. Recuerda que en este mundo del ser, Él nos puede ver, nos escucha, aunque estemos lejos, aunque nos esté viendo vía la pantalla de tu computadora o de tu celular. Él está con nosotros, Él existe en todo y por todo. Visualízate tocándole los pies o brindándole la reverencia y brindándole la bienvenida en el centro, en el núcleo de tu corazón. Llénalo de gratitud. Gracias porque te eligió, gracias porque estás aquí, para que tú puedas escuchar estas ciencias tan avanzadas, tan altas de la conciencia pura y misma. Eso te hace un buscador. Busca, busca. Y el poder más grande que la bomba, tan sutil y pequeño como el poder de la bomba atómica y tan poderoso como todo el cosmos, es el amor, los altos sentimientos de gratitud, de amor, de compasión, que esos altos sentimientos se convierten en Guru Bhakt. Cuando son Guru Bhakt, es el poder más grande que existe. Que el Guru Bhakt significa devoción, que la devoción suceda en ti. Te pido que por favor nos acompañes a escuchar el mensaje, qué significa Guru Bhakt en tu mundo y qué difícil es obtenerlo. Tenemos un video al respecto aquí mismo en el canal. Bien, los dejo con Swamiji, platícale, entrégale, usa todos tus sentidos para que estés completamente presente. Olvidé que no tenía el micrófono a mi lado, discúlpame. Espero que se hayas escuchado todo. Bienvenidos. Seguimos con la celebración, el día número 2 de Navaratri. Para usar todos tus sentidos, enfócate desde el vestuario, los colores, siente los olores, siente los sentimientos, endúlzate en este momento tan hermoso donde estás tú y nuestro amado, su divina santidad, Nityananda Paramashivam, el supremo pontífice del hinduismo, Jagat Guru Mahasanidana. En este momento su nombre son como 50, 100 adiciones a él. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Estamos teniendo problemas con el sonido, así es que en unos minutos vamos a escuchar directamente la música. Pero de todas formas, nuestro amado Swamiji está presente. Entrégale, escúchalo, dile que te escuche, entrega. Y está presente.
Navaratri es la celebración de 9 días y 10 noches, donde le damos la bienvenida a las encarnaciones, diferentes encarnaciones de la diosa Madre Devi. La música inició y puedes estar en meditación bailando, cantando, gozando, pero con el vistazo en los ojos de tus amados familiares. Para que te conectes con la gran familia global, te invitamos a que entres a las clases para que hables con nosotros en vivo y en directo. Los enlaces de las clases están en el video. Primero recibes tu ciudadanía, tu pasaporte de Kailasa. Después puedes entrar directamente en las clases oficiales. En estas clases oficiales hablas con nosotros en vivo y en directo. Te escuchamos y te invitamos a los grupos íntimos que tenemos, los grupos cerrados en WhatsApp. Pero primero entra a las clases. Entra a las clases. Y para que hagas peticiones aquí en la media social, directamente escribe en las páginas principales de nuestro amado familia. Aquí en YouTube sigues los emoticons, ahí donde está el chat, donde están todos escribiendo y donde está el símbolo de dólares, ahí haces clic y te da las opciones para que te hagas miembro. En este momento el hacerse miembro, lo más mínimo son $2, 50 centavos. Esa membresía es para YouTube, no es para nuestra amado familia. Pero vía eso tú puedes escribir tus peticiones y sigue escribiendo hasta que tu petición sea leída. Que te den un tatasto. Tatasto significa que se realiza. Por ahora recibe estas intensas bendiciones que nos trae el Navaratri, adoración a la diosa Madre Devi y todas sus encarnaciones. Baila, canta, goza, usa todos tus sentimientos, todos tus sentidos para que recibas. Está aquí, está presente. Y como es la diosa Madre, siempre el movimiento, si tienes deseos de bailar, baila, pero está aquí presente. Estos son vislumbres, videos que muestran vislumbres de quién es la diosa Madre. Hoy es el día de celebración número 2. Observa los ritos sagrados. Sandihoma. Estos son los monjes, todos tienen su ojo despierto, iniciados sanyas de la orden de es el rito del fuego que tú puedes hacerla para bendición, para protección de tu familia. Y también ese Sandihoma para las personas que tienen problemas legales, es buenísimo para que ayude. Problemas legales pueden ser demandas. Son vislumbres de la entrega de los ritos sagrados a la diosa Madre. En el Sanatana Hitu Dharma, que es el nombre oficial del hindú,
Estos ritos sagrados siguen los pasos exactos de acuerdo al libro sagrado, Vedas y Agamas. Y a seguirlos todos los pasos con integridad. Los dioses descienden o ascienden. Llegan aquí para que podamos comunicarnos con ellos, hablar con ellos, para ver apariciones, para sentirlos, para que nos realicen nuestros deseos, nuestras peticiones, para que nos traigan la lluvia de bendiciones. Ellos pueden brindar toda lluvia de bendiciones, pero para que tú recibas esas bendiciones, ya sea que eres devota, que eres buscador, tienes integridad en tu mundo interno, integridad en nuestro amado Avatar. Esa es la clave y las iniciaciones. And foremost form of the Supreme Mother, Divine Mother. Esta es la forma de la diosa Madre Divina. All the grandeur of the Lo más grande superconsciousness, de la the superconciencia, masculine principle, el aspecto beauty masculino of the feminine y consciousness, la conciencia expressing femenina. in one body, Ambos están is en un cuerpo Meenakshi. y se llama la who diosa has madre eyes in the Meenakshi. shape of fish, powerful like Los a ojos star, como pescado, rules, tan makes poderoso. all of us manifest, blossom, flower, just through the eyes, see. se manifiesta todo Nayana Diksha. únicamente por medio de los ojos, por el ver. Con sus ojos como rayos láser, y sus ojos son como de pescado enorme, y como rayos láser que manifiestan la vida, las cosas, las situaciones. Es la diosa madre Meenakshi, que se está celebrando en el día número 2. Es una de las encarnaciones de nuestro amado Avatar, Meenakshi. M-E-E-N-A-K-S-H-E-E. Nityanandam. Nityanandam. Today is the second day of the Dashara Hoy es Navaratri el día celebrations 2 del here at Dasharana Kailasha's Nityanandeshwara Paramashiva en Devalaya. el templo Nityanandeshwara Paramashiva de Valania, que es en Bangalore, en el país de la India. Today is the Y second la day foto que of ves the arriba es la foto de Meenakshi, Sri la que ves en Venkateshwara el Swami centro. Brahmotsavam. Today, Venkateshwara Swami graces Hoy in en el Mohini día, Alankaram on también, the Swarnahamsa junto con Vahanam. la celebración de Navaratri, se está celebrando al dios de la riqueza, que es Venkateshwara. Se llama Venkateshwara Brahmotsava. Y él también nos está agrariando y llenando de riquezas. Cuando él nos da Supreme riquezas, Pontiff of Hinduism, Swamiji says, Vaikunta is an enlightened space. Vaikunta can be Vaikunta reached es un only centro by que, pure devotion. un sitio, Vaikunta una localidad, is a space que es el that can be espacio reached by purity of the donde being. llegas The parallel y a universe la of your Anahata puridad, la chakra is Vaikunta. purificación tuya, If you sit and open your Anahata chakra with a donde se depth abre of la seeking, Anahata Chakra, que es la simply chakra que está Narayana has to localizada en wake el up from his centro del yoga nidra corazón. and appear before you. The prana of Vaikunta is love, prema, bhakti. La clave que It is te a very conecta con intimate Vaikunta, space con of ese Vaikunta. cielo del Dios de la riqueza, With the depth of es el seeking, amor. let us now El open amor se ourselves to the convierte darshan en of Bhakti. Venkateshwara. When Bhakti we es open ourselves to devoción. Venkateshwara, we open ourselves to the parallel dimension of Vaikunta Ábrete a itself. la dimensión de We will now Vaikunta con have his Venkateshwara. darshan and offer our love and worship En este to momento him ofrecemos in nuestro puja. amor y adoración. Entrega, abre tu corazón y entrega para que puedas recibir tus riquezas. Si el dinero, si la plata no te está sucediendo, es porque tu corazón está cerrado. Así es que siéntate, internaliza, platica con él, entrégale eso que no puedes ver que mantiene tu corazón cerrado. Están por apuntar la cámara hacia Venkateshwara. La diosa madre Meenakshi es la que ves aquí en la pantalla, en el centro. Maravilloso, porque estamos disfrutando a nuestro amado avatar y aparte disfrutamos la presencia de la diosa madre Meenakshi vía los ritos sagrados. Tus manos en forma de oración para que le des la bienvenida a Venkateshwara.
Tu espalda recta, espalda, cuello y cabeza rectos. Y si aún no recibes el dinero que has estado pidiendo, pídele, entrégale, que pueda abrir mi corazón. Y la devoción. Le brindamos la reverencia, nuestro amor y gratitud a Venkateshwara. Cuando son este tipo de celebraciones de varios días, comúnmente vemos los diferentes aspectos de la deidad. Siempre tiene su vehículo. Es como si estuviesen caminando en una procesión. De su vehículo está sentado en el vehículo. Y cómo está vestido, ahorita no con atención. ¿Qué es lo que está representando? Ahí está, ya la cámara ya se ve más bien. De antemano te pedimos disculpas por los problemas técnicos. En muchas ocasiones únicamente son celulares los que están proyectando esto. Recuerda que somos este espacio maravilloso de Om Kshirodanvat Pradese Suchimani Vilasat Seikater Moktikanam Mala Glupta Sanastas Patikamani Nibher Moktiker Manditangaha Shubhrerabhrera Dhabhrerupari Virajiter Mukta Peyusha Varshehi Anandina Punida Dalina Dagada Shankapanir Mukundaha Bhufpado Yasya Nabir Virachandra Shuryo Chanetre Karnavasa Shirodhyormukamapi dahano yasya vastheyamabdihi Anthastham yasya vishvam suranarakago bogi gandharvayidetyehi Chitram yamram ratetam tribhuvanuvapusham Vishnumesham namami Om Vina Venkatesham Nanatho Nanatas Sada Venkatesham Smarami Smarami Hare Venkatesha Prasida Prasida Priyam Venkatesha Prayacha Prayacha Om Dhurasi Dhurvadhurvantam Dhurvatanyosman Dhurvadidam Dhurvayam Vayam Dhurvamasvam Devanamasi Sasnidamam Papratamam Jushtatamam Manhitamam Devat Puta Mamadhritamathiravirdanam Drigam Asvamakva Amitra Satva Chakshusha Prekche Mabhirma Samvikta Matva Higum Shisham Shri Venkateshwara Swamine Namaha Dhupam Agrapayami Om Uddipya Svajata Vedapagnim Nirritim Mama Vasokushyamakyamavah Jivanam Chadishodasha Mano Higum Sirjata Vedo Kamasvam Purusham Jagate Abhidridagnagihi Sriyama Paripateya Sri Venkateshwara Swamine Namaha Deepam Darshayami Om Vam Amrite Amritodbhave Amritam Varshini Amritam Shravaya Shravaya Swaha Shri Venkateshwara Swamine Namaha Naivedyam Nivedayami Nivedananantaramachamaniam Samarpayami
श्रियकान्ताय कल्याणनिधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् श्रियकान्ताय कल्याणनिधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् श्रियकान्ताय कल्याणनिधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् कमलाकुचोचुगकुङ्कुमतो नियतारुणितातुलनीलतनो कमलायतलोचनलोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते। श्री आनंद वेंकटेश्वराय नमो नमः। सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि। Continuamos, son pausas porque son varias cámaras que están proyectando. ओंकारी परमेश्वरी षोडशी पराशक्ति। Today, the Devi Utsava Mandapam in the Kailasha's Nityanandeshwara Paramashiva Devalaya, Nityanandeshwari Paramashakti graces in the Meenakshi Alankaram. Hoy vamos a ver a la Meenakshi diosa Devi is the madre presiding Parashakti deity of Shyamala Pita en and the queen vestida of the como ancient Meenakshi. Pandya Desha. She is a powerful manifestation of Paramashakti. Esa es la Today, manifestación the poderosa Shorashopachara Puja de was offered Parashakti. to this Devi. Se le va a ofrecer el puya. Devi Parashakti, que se manifestó como muy poderosa, In this grand puja, se the le llama recitation of the Devi Sankutitikarana Meenakshi. of her 108 names amalgated with a powerful verse from Devi Mahatmyam for protection from any financial insecurities. 108 nombres que se van a The leer verse de ella que is, te va a ayudar con tus inseguridades financieras. Sarvabhada vinirmukto dhanadhanya samanvitaha Escucha, recibe y manusyo entrega tus inseguridades matprasadena financieras. bhavishyati Inseguridades samshayaha. financieras. La espalda recta, las The manos en translation Anjali goes, Mudra. Mata says that man will be free from all barriers with offerings that are done to me. They will have wealth, grains, and Se children. dice que There is no todos doubt los in que this. adoran a la diosa madre, The benefit los of beneficios doing es que van a this puja to recibir, Devi se van a liberar removes all the fear of enemies, de todos los temores, robbers, de los and enemigos, negative elements in our lives. de los elementos negativos Meenakshi en la Devi vida. is the founder of the Shyamala Pita, Sarvajna Pita. And it was one of the most powerful enlightened ecosystems where the whole nation lived aligned to Meenakshi Devi and Sundareshwara Paramashiva. Ella es la The whole fundadora del sovereignty of the Pandya del Desha was asiento de todo enlightenment based. conocimiento donde todos vivieron, Madurai is florecieron y Paramashiva's crecieron, very Dwadashanta. que The es right en space, Madurai, Adinam, en el right país above de la his head. India. Adinam Supreme es el Pontiff of asiento de Hinduism, todo Swamiji, is the conocimiento o reviver la of the Kailasha organización Nation, where the same enlightenment ecosystem donde that el Meenakshi ecosistema de la established years iluminación ago is floreció, being revived today. surgió, floreció, Let us creció now enormemente. have the darshan and offer our worship En este to momento Meenakshi ofrecemos Devi, nuestra gracing adoración. today in the Utsava Mandapam of Devi. Y recuerda que tú también puedes ofrecer estos ritos sagrados para tu familia o para ti mismo o para ti misma. Las manos en forma de oración, la espalda recta, la espalda, el cuello y la cabeza rectos, listos para recibir este darshan. Es el vistazo directo de lo divino.
Estás presenciando el darshan de Devi Meenakshi, quien conquistó todos los mundos y quien inició el asiento de todo conocimiento, lo que se llama Sarvanyapita. माणिक्यवीणामलालयन्तीं मदालसां मञ्जुलवाग्विलासां माहेन्द्रनीलद्युतिकोमलाङ्गीं मातङ्गकन्यां मनसा स्मरामि चतुर्भुजे चन्द्रकलापतंसे कुचोन्नते कुङ्कुमरागशोणे Durante estos ritos sagrados, mantente con la espalda recta, con las manos en Anjali Mudra, recibe, entrega, anclach si surgen los pensamientos por minuto, que puedas establecer tu situación financiera, entrega todo, entrega. श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति मीनाक्षी देव्यै नमः धूपमाग्रापयामि Meenakshi, Meenakshi. उद्दीप्य स्वजात वेदापग्निं निर्ऋतिं मम वसुगुष्यमख्यमावह जीवनं च दिशो दशा मानो हिगुंसीर्जात वेदो कामस्वं पुरुषं जगत् अभिव्रतज्ञागहि श्रियामः परिपातया श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति श्री मीनाक्षी देव्यै नमः दीपं दर्शयामि ॐ मधुवातार्तायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्न सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगुम्रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुमस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः माधो 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 श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति मीनाक्षी देव्यै नमः अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै यथा प्रणतास्मताम् श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति मीनाक्षी देव्यै नमो नमः सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि रक्षां धारयामि बृहत्सामक्षत्र वृद्धवृष्ण्यं दृष्टुबौधशुभितमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमितं वातेन सगरेण रक्षां धारयामि Today, on the second day of the Navaratri Brahmotsavam, the second Chandi Homa for this Navaratri was Hoy en el offered día in the número 2 Yagashala in del the temple. Navaratri The Chandi tenemos el Homa was Homa, done el rito offering sagrado. 700 oblations, chanting the 700 powerful mantras of Devi Mahatmyam into the Agni Se cantan fire, al where fuego Chandika Parameshwari is invoked. 700 We are mantras. now going to witness the Visheshadravya Homa and the Purnauti Homa that are going to conclude the Grand Chandi Homa, and followed by this,
The Chandihoma Kalasha water will be offered onto the Mula Vigraha of Devi Rajarajeshwari here in the temple. Here, in the Yagashala, a grand standila is erected with all of the family deities, the Parivara Devatas of Chandika Parameshwari, including Ganapati, Saraswati, Mahalakshmi, and Subramanya Swami. Along with them, Devi Shyamala and Matangi, Grace, ¿Me está along nombrando with todos los dioses que están presentes con nosotros? Shankaracharya and Vyasa Bhagavan. Nuestra Morganisha, como siempre, y todos los demás, Before we dio los enter into nombres. the Vishesha Dravya Homam, let us get ourselves ready to witness the powerful ritual of the Agni Karya. Vamos a ser espectadores, a recibir Fire este rito and sagrado. Anna, food, are physical manifestations of divinity and are declared over and over El again fuego y by the Vedas los and alimentos Upanishads en los about their Vedas y las significance in ágamas our lives. son In our mencionados que lives, son when we aspectos open de nuestra ourselves up to vida. the raw elements of the cosmos, such as the sky Y los or the elementos river del cosmos, or como the el vast cielo. ocean, our body and minds are automatically rejuvenated and refreshed. Con esto nuestro cuerpo y nuestra mente se Today, rejuvenecen. we are going to witness the purity of Agni. Hoy vamos a ver and la we are pureza going to y open ourselves up purificación to the del Agni, threshold el of the fuego. gods. Today we are going to experience the powerful presence, Hoy vamos- grace, and blessings of Chandika Parameshwari. Hoy vamos a Let us now presenciar prepare la ourselves presencia, to los receive poderes this y las powerful bendiciones de presence. Chanti Parameshwara, que es la diosa Madre Durga. In this ritual, with the grace and blessings Vía of the este Supreme Pontiff of Hinduism, rito, Chandika con las Parameshwari bendiciones de manifests nuestro amado, su intensely. divina santidad Please sit Nityananda straight and Paramashiva. bring awareness to your breath. Inhale and exhale slowly. Inhala y exhala Open lentamente all your three eyes onto y the usa Agni tus before tres you. ojos The Rig Veda declares, para que con los tres ojos veas el rito sagrado. Agnimile purohitam yajñasya Repito, devam recibe con tus tres rittvijim ojos. Inhala y hotaharam exhala, inhala y ratnadhatamam. exhala, inhala y exhala. I praise Agni, who is the Purohita of the Yaga. The Yaga, which is directed towards the Devas. The Agni, who is the Hotara and the bestower of all the wealth in Está the pidiendo physical, la mental, bendición and para spiritual iniciar este planes. rito sagrado The Rig a Veda nuestro amado declares, Swami y está diciendo que es el texto sagrado que the acaba de Taittiriya leer. Upanishad goes on to declare about Anna in the beautiful Samagana style. Ahamannam, ahamannam, ahamannam. Es sánscrito. Ahamannadho, Únicamente recibe, inhala, ahamannadho, exhala, la espalda recta. ahamannadaha, ahaggaslokakrita, Recibe con tus tres ojos. ahaggaslokakrita, ahaggaslokakrite, ahamasmit pradamacharitasya, purvam devebhyo amritasya devana vahi. Yo ma dadadi sele vama vaha ahamannamannamadantamadmir ya evam veda ityupanishade. I am food, and I am the eater of food. Yo I am soy the eater comida, of yo soy food. comida, yo I soy am the quien binding consume la agent. comida. I am the binding agent. I am the firstborn of the cosmic order Yo before the nazco gods y soy el primero en and nacer the del center orden of de los immortality. dioses. He who offers me, he alone protects me. Quien me ofrece a mí, quien me He protege a who eats mí. food without offering, I, as food, eat him. Yo como I, comida lo as como the a él. Supreme Lord, overpower the whole world. I am the golden light like that of the Yo sun. soy la luz In this efulciente manner, del the cosmos. Taittiriya Upanishad declares, En los Upanishads se declara Anna, los or libros food. sagrados. we are now Anada, going la to comida, witness the Vishesha Dravya Homam. It is an offering Es of lo que all se the entrega. Sattvika Guna foods into the Agni Kunda, the en el Homa, fuego se ofrecen the todos sacred los Homa fire alimentos. pit. The gods of Brahma, Vishnu, Rudra, and Ananta are invoked in the Agni Kunda. Y dio los The nombres de Agni los Kunda's dioses que top se is invocan said to be the very en el mouth fuego. of Paramashakti, while the pit below is the stomach of Devi. In the Veshesha Dravya Homa, various fruits, cooked rice, and coconut is También se le offered ofrece as a frutas. representation of the Devata. Finally, the Annam is adorned with clothing, flower garlands, and is worshipped as the embodiment of Chandika Parameshwari. This Vishesha Dravya Homam is done for the welfare of humanity and all living forms Este of the Homa universe. se hace para Under the el guidance of beneficio the de la Supreme humanidad. Pontiff of Hinduism, Swamiji,
all the homas performed in Kailasa's Nityanandeshwara En Parameshwara el Devalaya hinduismo, are todas las performed to homas en prepare and Kailasa protect se hacen humanity from the pralaya siguiendo and todos bring los pasos auspiciousness to sagrados the y universe. pedimos por Before we todas las enter personas into que the están Vishesha Dravya sufriendo por Homa, esta época del the and the Pralaya. Purnavati Homa of the Chandi Homa Y con today, este Chanti please declare Homa the following statements with integrity and hacemos authenticity. las If you siguientes agree, please say declaraciones yes con loudly. integridad y I autenticidad. authentically cognize, which is Repite, internally yo process, auténticamente understand, and cognizo declare the truth y that declaro la cosmic verdad energy exists. que, Yes, que el cosmos I existe. authentically Yo cognize, which is auténticamente internally process, cognizo, understand, and realizo y declare the truth comprendo that Annam, food, que Annam, Agni, la fire, comida, Chandika en el Parameshwari, fuego and the Supreme Pontiff of Hinduism, Swamiji, are all the embodiment and y el Supremo representations of Pontífice that del very hinduismo cosmic energy. es el Yes, cuerpo y la I representación de authentically la energía cognize, cósmica. which is internally process, Yo understand, auténticamente and declare reconozco, that whatever is internalizo offered in the Chandi Homa, the Vishesha Dravya Homa, and the Purnahoti Homa will reach the cosmic source of que energy todos estos tres directly. ritos sagrados Yes, van a llegar I authentically cognize, al which is origen en el internally cosmos. process, Y understand, número and 4, yo declare the truth auténticamente of cognizo, Sohamasmi, that even when I declaro worship, I am Him. que aun Yes. cuando yo brindo adoración, With yo soy Sakshat de él. Dandavat Pranams at the divine lotus feet of the Supreme Pontiff of Hinduism, Swamiji, Entrega tus we now peticiones al request fuego. his blessings for the Vishesha Dravya Homa Y en and the este Purnahoti momento Yagam. recibimos las bendiciones de nuestro amado avatar para poder iniciar y que las bendiciones lleguen a tu espacio interno, donde también estás entregando tus peticiones y estás dando tu gratitud. Las manos en Anjali Mudra, visualízale tocando los pies a nuestro amado avatar, dándole la reverencia, brindándole las gracias porque te permite estar en este punto de ascensión en tu vida, y entrégale tus peticiones internamente y repito, y también petición y gratitud. Y si deseas que tus nombres sean leídos, puedes participar en estos ritos sagrados con una donación, y en YouTube nada más hazte miembro del canal, y en la otra media social escribe Facebook, Twitter, Instagram. Únicamente tienes que escribir en la página principal, escribir tus deseos. Iniciamos. Recibe, recibe, recibe. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये श्रीदुर्गालक्ष्मी सरस्वती स्वरूपतया विराजमान श्रीचण्डिका परमेश्वर्यै नमः कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ इत्थं यत्
ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः En este momento se le está entregando al fuego todos los alimentos que están escritos en los libros sagrados, alimentos cocinados, frutas, diferentes guisados, ॐ polvo sagrado, विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो desde मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः vibhuti, स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो el fuego es uno de मत्प्रसादेन los भविष्यति alimentos न donde संशयः Dios puede bajar स्वाहा desde Kailasa, nuestro ॐ cielo, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो para धनधान्यसमन्वितः bendecirnos, मनुष्यो ayudarnos, ayudarnos. मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः Por eso es que se le trata tan sagrado como si fuese una persona viva. सर्वाबाधा Desde que se le ofrece agua, alimento, मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः los ritos sagrados en el Sanatana Hindu Dharma se usan los 5 elementos de la tierra. विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति Recuerda que न las mantras संशयः es la canción de Dios. Escúchalas en tu espacio interno, recíbelas en tu espacio interno, para que lo que hace este chantikoma suceda en ti, para que rompa esas imposibilidades, para que puedas recibir en ese espacio de oración, para que puedas recibir tus enormes bendiciones. भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो De nuevo धनधान्यसमन्वितः repito para que encuentres a la familia en vivo y que no solo en la media social. Entra a las clases. Todos los videos tienen enlace para que entres directo a las clases y ahí podamos platicar. भविष्यति न Te unas a संशयः los grupos, a los círculos íntimos. ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन Con la palabra भविष्यति íntimo न significa que संशयः son grupos cerrados, solo para quienes están en el camino con nuestro सर्वाबाधा Madhava. विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ Quienes están haciendo los सर्वाबाधा ritos sagrados विनिर्मुक्तो son niños धनधान्यसमन्वितः y todos los adultos, भविष्यति न संशयः los sanyas, todos son iniciados, tienen su tercer ojo abierto, su anandaganda despertada, मनुष्यो son centros de मत्प्रसादेन energía para la भविष्यति न expresión de poderes. संशयः Eso facilita la comunicación, la comunión con los hijos, para que escuchen nuestro rito sagrado. मनुष्यो मत्प्रसादेन Se ofrece todo भविष्यति न lo prescrito en संशयः los libros sagrados y después de que se haya ofrecido todo, esperamos la presencia de ellos. Ellos suceden, llegan, मनुष्यो मत्प्रसादेन descienden aquí al भविष्यति न planeta संशयः Tierra, porque seguimos todos los pasos ॐ de acuerdo a como está सर्वाबाधा escrito. विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा
ॐ सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः Aún quienes मनुष्यो preparan esos मत्प्रसादेन alimentos, quienes भविष्यति cocinan, न संशयः esos son iniciados para ॐ सर्वबाधा tienen la विनिर्मुक्तो iniciación de poder hacer धनधान्यसमन्वितः sanación. मनुष्यो Quienes मत्प्रसादेन cocinan dentro de los भविष्यति न templos संशयः tienen que tener la iniciación ॐ para hacer sanación. सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो Esta es comida मत्प्रसादेन pura भविष्यति न y comida संशयः que te sana y aparte es comida bendecida. ॐ सर्वबाधा Digamos que tienes विनिर्मुक्तो un platillo enfrente de ti. धनधान्यसमन्वितः Ese मनुष्यो es un platillo. मत्प्रसादेन Pero cuando ese platillo भविष्यति lo न cocina संशयः un ser que hace sanación, te está dando sanación. Y después de que se le ofrece, consumimos los alimentos después de ofrecérselos. मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः En este caso en el fuego terminan deshechos, ¿verdad? No se pueden ofrecer. Pero siempre en nuestro platillo, en nuestros hogares, antes de comer, ofrecemos los alimentos. Después de haberlos ofrecido, recibimos el néctar de Dios, Gadel, y esa comida se convierte en Naivedya, comida bendecida. Deja de ser comida ordinaria a ser comida tocada por Dios. मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा Desde ॐ comida सर्वबाधा guisada, frutas, विनिर्मुक्तो verduras, धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः
मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा con el kunkun. ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो Empezamos en nuestro धनधान्यसमन्वितः tercer ojo. मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः
मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन Como puedes ver, el भविष्यति proceso que sucedió ahorita, que vistieron al fuego mismo. Primero se ofrecieron todos los alimentos y después vistieron al fuego mismo como si fuese la diosa madre Chanti, que es un aspecto de la diosa madre Durga. Le están poniendo ahorita sus guirnaldas, le pusieron el sari. El sari es el pedazo de tela de 6 metros. स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ गन्धद्वारान्दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं गन्धान्धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि ॐ राजाधिराजाय प्रसन्नसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः
सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ॐ न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भाति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति ॐ सर्वस्याप्ये सर्वस्य चित्ते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति. Recibe esa canción de Dios, esas mantras cantadas en sánscrito, en el centro de tu corazón, en el centro de tu hogar interno, en el centro de tu hogar, el espacio donde vives, donde viven tus seres amados. Continuamente mantén tu espalda recta, porque el kundalini fluye vía la espalda, la espina dorsal. कर्पूर्णचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् ॐ सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेतत्त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्छे स्वाहा जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः शनः पश्यति दुर्गाणि विश्वानादेव सिन्धुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवतो गायतनयाय संयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावादुरितातिपर्षीः अग्ने अत्रिवन्मनसा घृणानोऽस्माकं भोज्यविधातनूनाम् पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेम परमात्सदसाते स नः परुषदति दुर्गाणि विश्वाक्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमेद्यो अध्वरेषु सनाहोता नव्यत्सत्सि स्वाञ्चा आग्ने तनुवं पिप्रय स्वामभ्यं च सोभगमाय जुष्वा गोभिर्जुष्टमयि जोनिषिक्तं तवेन्द्रविष्णोरनुशङ्करेम नाकस्य पृष्ठमयि जोनिषिक्तो वैष्णवीं लोक इह मादयन्ताम् ॐ
कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे स्वाहा। मङ्गलद्रव्याणि समर्पयामि। ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। स्वाहा। जय महाकालिके जय जय, जय महामाये जय जय, जय दुःखापहारिणी जय जय, जय कलिमलापहारिणी जय जय, जय सकलकार्य जय प्रदे जय जय, जय महालक्ष्मी जय जय, जय सरोजस्थिते जय जय, जय पद्मासने जय जय, जय पद्मनिलये जय जय, जय विष्णुवक्षस्थले जय जय, जय सकलकार्य जय प्रदे जय जय, जय अरविन्दस्थिते जय जय, जय गजकुम्भान्तरस्थिते जय जय, जय महिषासुरवधे जय जय, जय रथारूढे जय जय, जय सकलकार्य जय प्रदे जय जय। जय पद्मोद्भवे जय जय, जय अरिकुलभयदे जय जय, जय चन्द्रकलावतंसे जय जय, जय सिंहस्कन्धाधिरूढे जय जय, जय सिद्धकामे जय जय, जय सर्वकामफलप्रदे जय जय। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मराम। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रे नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणता वृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्मी शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामीं। यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथप्रबोधिनीं। श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मादेवी जुषताम्। आं सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं। पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम्। मनसः काममाकूटिं वाचः सत्यमसीमहि। पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशः। कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम। श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्। आपश्यन्तु स्निग्धानि जिक्लीदवच मे गृहे। निजदेवीं मातरगुं श्रियं वासय मे कुले। आर्द्रां यष्करिणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं। चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः।
यक्करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती स्वरूपतया विराजमान श्री चंडिका परमेश्वरे नमः। वस्त्रं समर्पयामि नमः स्वाहा। ओम जय महासरस्वते जय 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 शीतां सुतुल्य प्रभे जय 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 गौरी देह समुद्भवे जय 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 सकल विद्या प्रदे जय 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 सकल कला वल्लभे जय 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 सकल विद्या आरंग निलये जय 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 सकल कार्य जय प्रदे जय जय। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये श्रीचण्डिका परमेश्वर्यै नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्ध्यसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये श्री महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी स्वरूपतया विराजमान श्री चण्डिका परमेश्वर्यै नमः। ओम अद्य कृतस्य चण्डी हवनकर्मणः परिपूर्णतासिद्ध्यर्थं पूर्णाहुतिहोमं करिष्ये। ओम पूर्णाहुतिम् उत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथोऽयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठते। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये गौ षट्। ओम संचमे मयश्चमे प्रियञ्च मे नुगामच्च मे गामच्च मे गोमनजच्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वच्चच्च मे यशश्च मे भगच्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे दत्ता च मे क्षेमच्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूच्च मे प्रसूच्च मे सीरञ्च मे लयश्च मृतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवादुश्च मे दीर्घायुष्मञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सूसा च मे सुदिनञ्च मे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भुव सुव स्वाहा। ओम हां ब्रह्मणे स्वाहा। ओम हां विष्णवे स्वाहा।
ॐ हां रुद्राय स्वाहा ॐ हां अनन्ताय स्वाहा ॐ लालीलाय विद्महे वेदपाराय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् ॐ वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् सर्वस्याप्ये सर्वस्य चित्ते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जगति ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती स्वरूपतया विराजमान श्री चंडिका परमेश्वरी नमो नमः सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सृजन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ गुह्यादिगुह्य गोप्त्रीत्वं गृहाणात्मस्कृतं जपं सिद्धिर्भवति मे देवी त्वत्प्रसादात् महि स्थिरा अथ धूपः ॐ दशाङ्गं गुग्गुलोपेतं सुगन्धं सुमनोहरम् आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती स्वरूपतया विराजमाना श्री चंडिका परमेश्वरी मातः श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति मातः धूपमाग्रापयामि ॐ साज्यं त्रिपर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया ग्रहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापहम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती स्वरूपतया विराजमान श्री चंडिका परमेश्वरी नमः एकार्तिदीपं संदर्शयामि अथ नैवेद्यम् ॐ अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा श्री चंडिका परमेश्वरी नमो नमः अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि. De nuevo somos triplemente bendecidos con 3 darshans, nuestro amado avatar, su divina santidad Nityananda, Devi Raya Rajeshwari y el rito sagrado del fuego, Shanti Homa. Lluvia de bendiciones para tu hogar, para tu familia, para tu espacio interno. कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि. ॐ राजाधिराजाय प्रसन्नसाहिने
नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अग्निर्नः पातु कृत्तिकाः नक्षत्रं देवमिन्द्रियम् इदमासां विचक्षणम् अविरासं जुहोतन यस्य भान्तिरश्मयो यस्य केतवः यस्येवा विश्वा भुवनानि सर्वा प्रकृत्तिकाभिरभिसंवसानः अग्निर्नो देवस्तु विदे दधातु। श्री नित्यानंदे श्री पराशक्ति श्री चंडिका परमेश्वरी नमो नमः। सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। नक्षत्रदीपं संदर्शयामि। ॐ विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णो रतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच ॐ त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ह्रीं सुधा त्वमक्षरे नित्ये मात्रात्मिका स्थिता अर्थमात्रात्मिका नित्या अनुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सत्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमध्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री त्वमीश्वरी त्वं ह्रीं त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गतिनी चक्रिणी तथा शङ्किनी चापिनी भाना भूषिणी परिवायुधा सौम्या सौम्यतरा सौम्येभ्यस्वतिसुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचित् सदसत्त्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं श्रूयते यया दया जगद्द्रष्टा जगत्पात्यत्यो जगत् गोपि निद्रावशं नीथ कस्मां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुशरीरग्रहणं महमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्वं प्रभावैस्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतो दुरादर्शा वसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरो ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः
स नः परुषगति दुर्गानि विश्वानादेव सिन्धुन्तु हितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गानि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुला न ऊर्वी भवा लोकायतनया यशय्यो विश्वानिनो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावादुरितातिपर्षि अग्ने अस्तिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं भोज्यविदातनूनाम् वितनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं भुवेम परमात् सदस्तात् प्रणपश्यगति दुर्गानि विश्वाक्षामद्देवो अधिदुरितात्यग्निः प्रज्ञोषिखमीड्यो अध्वरेषु सनाथो होता नव्यत्ससस्ति स्वाञ्चा आग्ने धनुवं पिप्रयस्वान्मभ्यं च सौभगमायजुष्व गोर्भिर्जुष्टमयुजो निषिक्तं तवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम नाकष्टपृष्ठमपि संवसानो वैष्णवीं लोक इह मादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ॐ रात्रि व्यख्यदायति पुरुत्रा देव्या अक्षभिः विश्वा अधिश्रियोऽधिता ओर्वप्रा अमर्त्या निवदो देव्यो उद्वताः ज्योतिषा बाधते तमः निरुष्वसारवस्कृतोषसं देव्या यदि अपेदुहासते तमः निरस्वसारवस्कृतोषसं देव्या आयति अपेदुहासते तमः निग्रामासो अवीक्षत निपद्वन्तो पक्षिणः निश्चेनाधश्चिदर्थिनः यावया वृक्या अव्रकं यवजस्तेन मूर्म्ये अथानस्तुतरा भव उपमापे बीषत्तव कृष्णव्यक्तमस्थिता उषर्णे वाजातय ॐ राजाधिराजाय प्रसख्य साहिने नमो भजं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय मैत्रपराजाय महाराजाय नमः। उपतेगा इवाकारं वृणेश दुरितर्दिवः रात्रिस्तोमं न जिज्ञुषे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमाविद्युतो भान्ति कोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्याः सर्वमिभाति। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती स्वरूपतया विराजमान श्री चण्डिका परमेश्वरी नमः। सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। कर्पूर नीराजनं सन्दर्शयामि अक्षान् धारयामि।
ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती स्वरूपतया विराजमान श्री चण्डिका परमेश्वरी नमः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। देवदेवोत्तमे देवता सार्वभौमे अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायके श्री नित्यानन्दे श्री पराशक्ति मातः श्री चण्डिका परमेश्वरी मातः चतुर्वेद प्रिये चतुर्वेदम् अवधारय। हरिः ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। हरिः ॐ जातवेदसे सुनवामसोमरातियजोनिदहातिवेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वानामेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। हरिः ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमप्रैतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। हरिः ॐ षण्णो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हरिः ॐ देवदेवोत्तमे देवता सार्वभौमे अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायिके श्री नित्यानन्देश्वरी पराशक्ति मातः श्री चण्डिका परमेश्वरी मातः आगमश्लोकप्रिये आगमश्लोकान् अवधारय। श्री भगवानुवाच अतिकौतूहलाविष्टा पृच्छस्येतत् शृणु प्रिये यन्मे नेत्रान्तरे वह्निर्यद्वामृतमनुत्तमं तत्सर्वं कथयिष्यामि योगयुक्ता शृणु प्रिये। यत्स्वरूपम् इदं शुद्धं व्यापकं सर्वतोमुखं सर्वभूतान्तरावस्थं सर्वप्राणिषु जीवनं योगदम्यं दुरासातं दुष्पापम् अकृतात्मभिः। देवदेवोत्तमे देवता सार्वभौमे अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायिके श्री नित्यानन्देश्वरी पराशक्ति मातः श्री चण्डिका परमेश्वरी मातः सामगानः प्रिये सामगानम् अवधारय। एतत् सामगायन्नास्ते हावुहावुहावु अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः अहग्श्लोककृतहग्श्लोककृतहग्श्लोककृत् अहमस्मि प्रथमजारुतास्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभायि यो मा ददाति स इत्येव मा अहमन्नमन्नमदन्तमाग्नि अहं विश्वं भुवनमभ्यभवान् सुवर्णज्योतिः।
देवदेवोत्तमे देवता सार्वभौमे अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायिके श्री नित्यानन्देश्वरी पराशक्ति मातः श्री चण्डिका परमेश्वरी मातः स्तोत्रप्रिये स्तोत्रम् अवधारय। कटाक्षि सूक्ष्म विवेक्षणि कांक्षित साक्षि सर्वहृदे शुभजन शाश्वत मानस भावित कामित याचित पूर्णकृते सुकर सुखीकृत दुष्कर नाश कृते जननि हित क्रोध कृते जय परमेश्वरि नित्य सुमङ्गलि नित्य नितेश्वरि पालय माम्। बिम्बोष्टीं स्थितदन्तपङ्क्तिरुचिरां पीताम्बरालङ्कृतां विष्णुब्रह्मसुरेन्द्रसेवितपदां तत्त्वस्वरूपां शिवां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यहारानिधिम् मुक्ताहारलसत्किरीटरुचिरां पूर्णेन्दुवक्त्रप्रभां चिञ्चन्नूपुरकिङ्किणीमणिधरां पद्मप्रभाभासुरां सर्वाभीष्टफलप्रदां गिरिसुतां वाणीरमासेवितां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारान्निधिम् श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमञ्चोज्ज्वलां श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसतिं श्रीमत्सभानायिकाम् श्रीमत्षण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनीं मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यहारान्निधिम् श्रीमत्सुन्दरनायिकां भयहरां ज्ञानप्रदां निर्मलां श्यामाभां कमलासनार्चितपदां नारायणस्यानुजां वीणावेणुमृदङ्गवाद्यरसिकां नानाविधामम्बिकां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारान्निधिम् नानायोगिमुनीन्द्रहृत्सु वसतिं नानार्थसिद्धिप्रदां नानापुष्पविराजितां नारायणेनार्चितां नादब्रह्ममयीं परात्परमयीं नानार्थतत्त्वात्मिकां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारान्निधिम्
देवदेवोत्तमं देवता सार्वभौमम् अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकम् अष्टपुष्पैरभ्यर्च्य Continuamos presenciando los ritos sagrados que tenemos a nuestro amado avatar. El rito Homa, el del fuego. Y el Abhishekam, el baño sagrado. Los niños santos cantan para que sean recibidos estos ritos sagrados. चामुण्डायै विच्छे श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती स्वरूप विराजमान श्री चण्डिका परमेश्वर्यै नमः। श्री नित्यानन्देश्वरी पराशक्त्यै नमः। ओम श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। आनंद कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि, रक्षान् धारयामि। मंगलं कल्पवृक्षाय मंगलं ज्ञानदायिने सदाशिवाय श्रीनित्यानन्देश्वराय मंगलं। मंगलं श्रीविद्याम्बायै मंगलं कामदायिन्यै सर्वमंगलधात्री नित्यानन्देश्वर्यै मंगलम्। मंगलं गुरुदेवाय मोक्षमूलाय मंगलं परावतार नित्यानन्दाय गुरवे मंगलम्। Continuamos. Te recuerdo que son varios celulares o varias plataformas las que están compartiendo. Por eso es que de repente se va el sonido. Pedimos disculpas por las interrupciones, pero la presencia divina es perfecta. Está aquí. Que entre en tu espacio interno, en tu hogar interno, en tu hogar físico, en el hogar de tu familia. Continuemos recibiendo. Uno de los aspectos, te platico, uno de los aspectos de los ritos sagrados, nosotros le pedimos a la divinidad que refleje, que suceda en nosotros. ¿Cómo podemos nosotros permitir que llegue Dios y que se siente en un asiento sucio, maltratado, lleno de basura, de vómito, de llantos? Del mismo formato, nosotros con nuestro amado avatar, primero purificamos ese espacio interno, lo limpiamos, lo purificamos, usamos las ciencias sagradas, que una de ellas es la ciencia de la We have completud. concluded the Vishesha Dravya Homa
And the Purnahuti Homa. Bien, continúo con ustedes en un momento. Con esto In today's Chandi concluyen Homa, las 2 homas. we welcome you all to the next day, Navaratri celebrations. Les damos On la the third day of bienvenida, que Navaratri, regresen al siguiente Devi día graces, para la celebración de as Navaratri, Devi que sería el Kamakshi. día 3, mañana mismo. Join us again tomorrow evening Por favor, for the grand acompáñanos mañana celebrations. mismo. Stay tuned now for the continuing rituals in the temple. Por ahora continuamos Thank con you, los rituales Nityanandam. del templo. Nityanandam. Bien, les sigo platicando. El tú tener tu espacio interno sucio, impuro, significa que estás invitando a Dios a tu casa en el peor asiento. Casi que lo estás invitando en la taza del baño y toda sucia. Disculpa por el ejemplo, pero a veces drásticamente comprendes. Y si estás hasta este momento, oye, felicidades, ya pasaron muchas horas y estás aquí, en realidad eres alguien que está buscando este camino. Felicidades. Bienvenido, bienvenida y gracias, gracias. Bien, nosotros para que Dios pueda sentarse en nosotros, en la partícula de Dios que todos tenemos, esa partícula de Dios está dormida, no está activada. El avatar o un guru tiene el poder de ayudarte a que esa partícula de Dios sea despertada. Nityanandam. ¿Okay? Ahora, para nosotros, para que esa partícula de Dios, para que Dios pueda sentarse en la partícula de Dios, en mí, en ti, en todos, en este mundo con nuestro amado avatar, realizamos la ciencia de anclage, que empieza a purificar ese espacio interno. La otra ciencia, que es una de mis favoritas, es la de completud, el proceso de completud, que es una ciencia que ha ayudado a millones y millones de personas al paso de los años. Esa ciencia fue lo más puro, lo más sagrado que nuestro amado Shiva, Paramashiva, le entregó a su amada, a la diosa madre Devi, Devi Parashakti. Le entregó la ciencia de completud, y esa ciencia de completud en este momento nosotros estamos impartiendo clases. Sigue los enlaces aquí mismo en el video para que entres a estas clases, para que empieces a purificar, a completar ese espacio interno, para que la partícula de Dios, para que sea el trono de Dios en ti y Él pueda sentarse, pueda ayudarte, para que puedas recibir las bendiciones. Es como el completar karmas, el crear un espacio, un trono bello, lleno de flores, de olores bonitos, de lo mejor que tú tienes para ofrecer. Pero si en este momento lo mejor que tú tienes para ofrecer es dolor, sufrimiento, odio, enojo, nada está funcionando, problemas, te invito a que entres, a que nos acompañes. Y en este momento, en el año 2021, somos extremadamente bendecidos, América Latina, porque ya tenemos clases en nuestro idioma, que es español y portugués. Tenemos 10 años que no teníamos clases en nuestro idioma natal. Ahora, estas clases son oficiales. Te invitamos a que solo entres a clases oficiales, que son vía la web, que va a aparecer aquí mismo en el video. Gracias por acompañarnos. Con esto nos despedimos. Soy Madre Locanaya, aquí para Kailasas en América Latina. Y con todo el corazón, gracias a la diosa Madre Devi por agrariarnos, por bendecirnos en esta fecha, en estas celebraciones de Navaratri. Con esto concluimos el día número 2. Te esperamos mañana. Un fuerte abrazo desde Los Ángeles y gracias. Gracias por estar aquí. Nityanandam.